Ouvrez à la page 65. Activité écrite. Technique d'expression. Comment produire un texte informatif? Qu'est-ce qu'un texte informatif? Un texte informatif, comme son nom l'indique, c'est un texte qui donne des informations. D'où on cherche ces informations? On va faire bien attention. Quand je veux produire un texte informatif, alors j'ai besoin d'un dictionnaire ou bien d'une encyclopédie ou bien d'un livre historique, etc. أنا عم بعطي معلومات بدها تكون معلومات موثوقة. يعني أغلب المعلومات اللي بنقراها بالكتب هن من انسيكلوبيدي، من موسوعات بدها تكون موسوعة علمية وموثوقة. فإذا أو بكون قارية أنا بمجلة علمية، مثلا ريفيو سيانتيفيك بتنزل شو بصير اختراعات جديدة إذا أنا عم بحكي عن اختراع مثلا. فإذا بدها تكون موثوقة ولازم حط الريفérence. منين جبت هيدي المعلومة؟ C'est clair? Alors, on commence à lire. Partie A. L'histoire de l'aviation est encore récente. Le premier véritable aéroplane fut celui que construit l'ingénieur français Clément Ader. Il réalisa lui-même le premier vol, une soixantaine de mètres, à bord de cet avion, ainsi qu'il l'avait appelé le 9 octobre 1890. Vous voyez l'image ici, la gravure. هون عم بيعطيني بأي تاريخ أول مرة حاول حدا إنه يطير، اللي هو الانجينيور فرنسي كليمون أدير، المهندس الفرنسي اسمه كليمون أدير، اللي حاول إنه يطير لأول مرة. بطار أول مرة حوالي 60 متر à bord de cet avion، على هيدي الطيارة ب 9 octobre 1890. D'accord? Partie B. هيدي معلومة. هيدا texte informatif. En 1909, l'ingénieur et aviateur français Louis Blériot effectuait la première traversée de la Manche et en mai 1927, à bord du Spirit of Saint-Louis, Charles Lindbergh franchissait l'Atlantique. هون عم نحكي عن شي تاني. بال 1909 المهندس والطيار الفرنسي لوي بليريو effectuait la première traversée de la Manche. هو اللي اجتاز لأول مرة المانش، نهر المانش اللي حكينا عنه، اللي عمله مرة التونيل من de la France jusqu'à Bretagne. Et en mai 1927, à bord du Spirit of Saint-Louis, Charles Lindbergh franchissait l'Atlantique. بسنة 1927 شارل لاندبرغ اجتاز الأطلنطيك، يعني المحيط الأطلنطي. دكار؟ إذا هيدي معلومات موثقة وبالتواريخ، بننبه للتواريخ. Depuis, l'aviation a connu une évolution très rapide. Les premiers aéroplanes, comme la plupart des petits appareils modernes, volaient lentement et assez près du sol. Les pilotes étaient assis dans les cabines ouvertes et pouvaient respirer sans difficulté malgré le froid intense. فإذا عم يحكي هون عن تاريخ الطيران. Les premiers aéroplanes، أول ما اخترعوا الطيران، طبعا كانت أشكالها مش مثل هلأ. Comme la plupart des petits appareils modernes، كانت مثل appareil يعني مركبات صغيرة. voler lentement et assez près du sol، كانت ما ترتفع كتير عن الأرض وكانت صغيرة وبتطير ببطء. Les pilotes étaient assis dans des cabines ouvertes et pouvaient respirer sans difficulté. فكان الطيار البيلوت الكابتن يعني تبع الطيران كانوا يقعدوا بالهواء الطلق، وإلا إذا هن مسكرين على حالهم كانوا يختنقوا. فكانوا يفتحوا عند الطيار عشان يقدر يتنفس رغم لما بيكون في برد. Aujourd'hui، هلا هون عم يعمل comparaison entre avant et aujourd'hui.
Les avions modernes volent à 9000 mètres et plus au-dessus du niveau de la mer. فإذا هلا كيف صار الطيران المودرن الحديث بيرتفع 900 متر عن سطح البحر. دكار؟ منين شلنا هيدي المعلومات؟ La référence ou le titre de l'ouvrage, c'est d'après Encyclopédie Junior. فإذا d'où est tiré ce texte? منين قمنا هيدا النص؟ منقول ce texte est tiré de l'Encyclopédie Junior. N'est-ce pas? C'est clair? Sur quoi nous informe-t-il? Sur quoi nous informe-t-il? عن شو عم يحكي؟ عن شو عم يعطينا معلومات؟ كلن A, B, C et D عم يعطينا معلومات عن الطيران sur l'aviation. فإذا بقول il nous informe sur l'histoire de l'aviation. لأنه هون عم يحكينا عن الطيران لأول مرة، هون عم يحكينا عن الطيران لما اجتازوا المانش، لما مشوا فوق المانش، نهر المانش والمحيط الأطلنطي. طبعا قديم ما كانوا يسترجوا يمشوا فوق البحر لحتى اخترعوا الطيران، رغم انه كان بعده مش حديث. هون عمل كومباريزون بين الطيران القديم والحديث. Comment les informations sont-elles organisées? كيف رتب هالمعلومات؟ Les faits historiques sont présentés suivant un ordre chronologique, de même les progrès techniques réalisés. طبعا استعمل الordre chronologique، بلش من البداية. ordre chronologique يعني بالترتيب، الترتيب بالسنين والوقت. de même les progrès techniques، حتى الاختراعات التقنية عدد لي اياهم بالترتيب. D'accord? Le texte informatif renseigne le lecteur sur un sujet donné. Vous cherchez vos informations dans les encyclopédies, les livres scolaires, les ouvrages documentaires. فإذن هيدي c'est une règle qui est très importante. عم بيقول لي texte informatif renseigne le lecteur، يعني donne des informations، des renseignements، بيعطي معلومات للقارئ على موضوع معين. Vous cherchez vos informations dans les encyclopédies، مثل ما حكينا بالأول. منين بجيب هيدي المعلومات؟ من الانسيكلوبيدي، موسوعات، les livres scolaires أو الكتب المدرسية، ou bien les ouvrages documentaires أو الكتب الوثائق. ممكن ما تكون كتب، ممكن يكون برنامج وثائقي مثل اللي بحطون على التلفزيون. فإذا هيدي كلها texte informatif، celui qui donne des informations. Présentez votre texte informatif sous forme de paragraphe. كيف بعمل texte informatif؟ يعني أنا ممكن جيب لكم كتاب انسيكلوبيدي، قل لك جيب لي texte informatif حول، هون حكينا عن الطيران، حول السيارات. بتفتح انت على الفصل اللي بيحكي فيه عن السيارات. انت بدك تقراه منيح وانت تلخصه بطريقتك، بدك تعمله سو فورم دو باراجراف مثل ما عملناه هون بطريقة الباراجراف. مقاطع منحددهم، منبلش بار اوردر كرونولوجيك من الأول أو قبل السيارة، بعد أول شي اخترعوا السيارة مين وأي سنة وشو اسمه، وبنرجع منبلش بالتدريج بالتطور اللي صار. مثلا عم بعطي اكزامبل مثل ما عملنا هون بالافيون. En utilisant des signes particuliers pour marquer les subdivisions, par exemple ABC ou 1, 2, 3. بدي استعمل الباراجراف، بدي رقمهم أو ABCD أو 1, 2, 3, 4. D'accord? En employant un vocabulaire précis et approprié. طبعا لما بدي احكي texte informatif بدي استعمل vocabulaire محدد. يعني مش رح استعمل مثلا adjectif qualificatif مثل لما بعمل portrait او description، بستعمل adjectif qualificatif كتير. هون ما بعتقد في داعي انه استعمل adjectif qualificatif، نادرا يعني. مثل هون مثلا لما بدي احكي انه الرابيديتي دو لافيون، نقول صارت رابيد، صارت اسرع من الاول. En utilisant de préférence l'indicatif présent.
Quel est le temps utilisé dans un texte informatif? C'est le présent de l'indicatif. على طول بستعمل les présents. منلاحظ هون بالتكست كله من أوله لآخره استعملنا le présent est fut هيدا verbe être هون بس بالpassé simple. Construisez passé simple, réalisez passé simple. Et بس بدي احكي عن شيء qui est fait soudainement, j'utilise le passé simple. D'accord? انه كانت هون مفاجأة. بس على الأغلب بستعمل le présent. C'est clair? Bon. J'espère que vous avez compris. Celui qui a une question peut me demander. هلا بعرف أنا كان فيني أعطيكم هذا devoir chercher dans un dictionnaire page 66 ou une encyclopédie des informations sur l'histoire de l'automobile. يعني بدكم تحكوا عن تاريخ السيارات بس انتم ما عندكم لا ديكسيونير ولا طبعا بده يكون ديكسيونير انفورماتيف هيدا مش ديكسيونير العادي. Dites comment ces informations sont organisées, paragraphe, typographie, ponctuation, vocabulaire, ton et mode. En vous aidant de documents appropriés, rédigez un texte informatif de 2 ou 3 paragraphes sur un thème de votre choix, avion, bateau ou train. كمان نفس الشيء هون لازم استعمل أو encyclopédie أو dictionnaire لحتى اكتب تكست انفورماتيف مؤلف de 3 paragraphes على وحدة من هول يا افيون يا باتو يا تران حيلا. داكور بس بتمنى انه تكونوا فهمتوا المقصود. Celui qui a une question peut me demander.